ओम श्री सूर्याय नमः। श्री सूर्य कवचम। श्री सूर्य कवच में भगवान श्री सूर्यदेव की अनंत रश्मियों की तरह अनंत शक्तियाँ भी समाई हुई हैं। पृथ्वी पर जीवन का कारण केवल श्री सूर्यदेव ही हैं, जिनसे सभी प्राणियों को प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी नवग्रहों में श्री सूर्य ग्रह को प्रमुख स्थान दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा माना गया है। श्री सूर्यदेव ही केवल अपने दिव्य तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। यश एवं आरोग्य के दाता भगवान श्री सूर्यदेव की यदि भक्त के ऊपर कृपा होती है तो उसके जीवन से घोर संकट, दुख, दरिद्रता एवं सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। और श्री सूर्य कवच का जो नित्य पाठ करता है तो जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे प्राणी की श्री सूर्यदेव रक्षा करते हैं। उसके जीवन से सभी प्रकार के दुखों का अंत कर देते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उस प्राणी को सफलता प्राप्त होने लगती है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आइए श्री सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पावन स्तोत्र को श्रवण करते हैं। ध्यानम रक्तांबुजासनं शेषगुणैक सिंधुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि। पद्मद्वयाभयवरान् ददतुं कराब्जैः माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रं। याज्ञवल्क्युवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं। शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं। दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तज्ज्योतिः। नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः। जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः। पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। स्विस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः। सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्युवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं। शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं। दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तज्ज्योतिः। नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः। जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः। पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके
ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्दौ प्रभाकरं पातु वक्ष पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्दौ प्रभाकरं पातु वक्ष पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्दौ प्रभाकरं पातु वक्ष पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य
वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तज्ज्योतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्दौ प्रभाकरं पातु वक्षा पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तज्ज्योतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्दौ प्रभाकरं पातु वक्षा पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तज्ज्योतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्दौ प्रभाकरं पातु वक्षा पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य
वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य
वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य
वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः शेषनातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः
श्वेस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। श्वेस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। श्वेस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। श्वेस्नातो यो जपेत् सम्यक्
योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। शुष्णातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। शुष्णातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। शुष्णातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः
सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मेति तद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघ्रणि पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्दौ प्रभाकरं पातु वक्ष पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। शेषनाथो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्रीसूर्यार्पणमस्तु।